بہت موٹی سی بات ہے. ہم سفر میں جا رہے تھے, گاڑی پیٹرول کی, اس نے غلطی سے ڈیزل ڈال دیا, گاڑی میں چلی. تو کیا بات ہو گئی کہ اس کو اس کا ایندھن نہیں ملا. وہ انسان جو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا, اگر اس کو اس کا ایندھن نہ ملے تو یہ جنت تک کیسے پہنچے گا؟ جب ایک لوہے کی بنی ہوئی گاڑی انسان کی بنائی ہوئی اس کو اس کا ایندھن نہیں ملا تو وہ 1 کلومیٹر بھی نہ چل سکے. میرے محترم دوستو عزیزو, سمجھتے تھے کہ اپنی کمائیوں کو حکم پر لاؤ. دیکھو, اسباب کرانا مقصود نہیں ہے, اسباب کرانا مقصود نہیں ہے, بلکہ اسباب کے اندر حکم داخل کرنا ہے. دو کام کر لیے جائیں, ایک اعمال کو اسباب پر مقدم کر دیا جائے اور ایک اسباب میں حکم داخل کر دیا جائے. اسباب تو امتحان کے لیے ہیں, اطمینان کے لیے نہیں ہے. اطمینان کے لیے احکامات ہیں, اطمینان کے لیے احکامات ہیں, امتحان کے لیے اسباب ہیں. میرے بزرگ دوستوں عزیزوں, ہم اللہ کو اسباب بنا کر پیش کرتے ہیں. ان اسباب کے اندر اللہ کا حکم نازل کرانے کے لیے. دیکھو میری بات کو دھیان سے سنو, ہم اللہ کو اسباب بنا کر پیش کرتے ہیں. ان اسباب میں اللہ کا حکم, اللہ کی طرف سے برکت یا نفع پیدا کرنے کے لیے بالکل یہ بات نہیں ہے. دیکھو, یاد رکھو کہ اللہ کی قدرت وعدہ کے ساتھ ہے, وعدہ حکموں کے ساتھ ہے. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے, وعدہ بھی نہیں ہے. اگر اللہ کے اسباب پر وعدے ہوتے تو لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتے. تجارت ہے, نفع نہیں ہے. دوائیں ہیں, شفا نہیں ہے. ہتھیار ہے, حفاظت نہیں ہے. بیوی ہے, اولاد نہیں ہے. دیکھو میرا محترم دوستو عزیزو, اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اللہ کے درمیان اعمال ہی ذریعہ ہیں. اسباب کیوں ہے کہ اسباب اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ آیا سبب پر یقین رکھتا ہے یا حکم پر یقین رکھتا ہے, اور یہ سبب میں حکم پورا کرتا ہے یا حکم کے خلاف اسباب اختیار کرتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. دیکھو, نماز پڑھ لائے ہیں اسباب کے مقابلے میں, اس لیے ہماری یہاں دعوت عمل کی طرف اسباب کے مقابلے میں ہے. یہ بات عمل پر ہے, سب پر نہیں ہے. پھر اسباب کیوں بنائے؟ کہ اسباب امتحان کے لیے بنائے ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. کہ ہم نے جو کچھ دنیا میں بنایا ہے وہ محض امتحان کے لیے بنایا ہے. چاہے وہ آپ کی چھوٹی سی دکان ہو, چاہے وہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہو, کہ سارے کے سارے اسباب محض امتحان کے لیے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی میں آزمایا. خود فرماتے ہیں لیبلونی, کہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یہ ناشکری کرتا ہوں. اس آزمائش کے لیے اللہ نے میرے ساتھ یہ سارے اسباب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو اسباب لگے ہوئے تھے, اللہ نے ایسی بادشاہت اسباب پر کسی کو بھی نہیں دی اپنی مخلوق میں سے سلیمان علیہ السلام کو دی ہے. لیکن بلقیس کا تخت جب سامنے آیا فلک جھمکنے کے بقدر اتنی دیر میں, تو یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے کہ میں اس کا شکر گزار ہوتا ہوں یا اس کا ناشکرہ ہوتا ہوں. میرے بزرگ دوستو عزیزو, ہمیں 2 کام کرنے ہیں. ایک اسباب میں حکم داخل کرنا ہے اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو نتائج نظر آنے اسباب میں نظر آتے ہیں اسباب کے بغیر, ان سب کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے. جو اپنے منافع کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرتے ہیں, اللہ ان کے منافع میں سے برکتیں اور فائدے اور منافع اٹھا لیتے ہیں. یہ اللہ کا دستور ہے. اس لیے دیکھو, بس 2 کام کرنے ہیں کہ اسباب کے اندر حکم داخل کرنا ہے اور اعمال کو اسباب پر مقدم کرنا ہے. یقین کے ساتھ کہ قدرت وعدے کے ساتھ ہے, وعدے حکموں کے ساتھ ہے. مولانا ভাই, একটা স্পষ্ট কথা যে ডাক তাকে যেই গেজা দেওয়া দরকার ওটা যদি না দেওয়া হয় তাহলে সে বেকার হয়ে যায়, তার জন্য কোনো ফায়দা হয় না. একবার আমরা সকালে যেতেছিলাম, গাড়িতে ছিল পেট্রোল চালিত গাড়ি, কিন্তু ড্রাইভার যে চালাইতে সেটাকে ভুলে ডিজেল ভরে দিচ্ছে. এখন ডিজেল ভরে দেওয়ার সাথে সাথে গাড়ি স্টার্ট দিল,
মিলে নাই। সে হইল ওই পেট্রোল যে জ্বালানি আছে ওই জ্বালানিতে চলার গাড়ি, ওই জ্বালানি সে পায় নাই, সে পাইছে ডিজেল, এজন্য সে 1 কিলোমিটার জায়গা সে যাইতে পারলো না। কিন্তু মানুষের যে বানানো লোহানক্য দিয়ে বানানো একটা যানবাহন, এইটার যদি নিজস্ব গেজা না পাওয়ার কারণে বেকার হয়ে যায়, তাহলে যে আল্লাহ তাআলা এই মেশিনটাকে বানাইলেন, এইটার যদি নিজস্ব গেজা না পায়, অর্থাৎ হালাল গেজা না পায়, তাহলে এটা কিভাবে চলবে? বিলকুল স্পষ্ট কথা। এই জন্য মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা কি করবো? আমরা আমাদেরকে আমাদের তাকওয়াকে মুআশারা করে রাখবো। কারণ আমি আসবাব কমে যাবে, কি হয়ে যাবে, না হবে, এটা নিয়ে কেন ভয় পাইতেছি? আসবাবের সাথে তো আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদা নাই। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা হইল হুকুমের সাথে, আল্লাহ তাআলার কুদরত হইল, আল্লাহ তাআলার কুদরত যেটা এটা কোনো ওয়াদার সাথে, আর ওয়াদা হইল হুকুমের সাথে, ওয়াদা হইল আমলের সাথে। আমি আমল করবো তো আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করা করবেন। আসবাবের সাথে কোনো ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করেন নাই। বলে যে কথা করার উদ্দেশ্য হইতো না যে আসবাব সব তোমরা ছেড়ে দাও, বলে যে আসবাবকে ছাড়ানো মাকসাদ না, মাকসাদ হলো আমাদের উপরে উঠানো। আসবাবকে তরফ করানো মাকসাদ না, মাকসাদ হলো বান্দাকে আমলের উপরে উঠানো। কারণ আল্লাহ তাআলার সমস্ত ওয়াদা হলে আমলের উপর আছে, এজন্য আসবাবের মধ্যে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে দাখিল করতে হবে। কিন্তু এখন আমরা কি করি? আসবাবকেই মাকসাদ বানাইছি। আসবাবকে মাকসাদ বানায়া আল্লাহ তাআলার সাথে আসবাবকে পেশ করি। আল্লাহ তুমি এটা উদ্ধার করতো, আল্লাহ তুমি এটা করো, ওইটা করো। আল্লাহ তাআলার সামনে আসবাবকে পেশ করতেছি, কিন্তু আসবাব তো আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ করার জিনিস না, আল্লাহর সামনে পেশ করার জিনিস হলো আমল। তাহলে তারা আসবাব কেন? তাহলে আসবাব তো হলো পরীক্ষা নেওয়ার জন্য, ইমতিহানের জন্য আল্লাহ তাআলা আসবাবকে দিচ্ছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বান্দার মাকসাদকে পুরা করবেন তার আমলের দ্বারা। সুলাইমান আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা আসবাব দিছিলেন, এমন রাজত্ব দিছিলেন যে রাজত্ব আর কাউকে দেন নাই। কিন্তু এগুলো কেন দিচ্ছেন? আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন যে, সুলাইমান আলাইহিস সালাম নিজে বলেন যে এটা তো ইমতিহানের জন্য দিচ্ছেন। এই জন্য দিচ্ছেন যে লিয়াবলুয়ানি আশকুরা আম আকফুর। এই আসবাব পাওয়ার পরে আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করি, তা আল্লাহ তাআলা নাশকরি করি। যখন নাকি বিলকিসের এক চোখের পলক যাওয়ার আগে বিলকিসের সিংহাসন সুলাইমান আলাইহিস সালামের সামনে আসলেন, সাথে সাথে সুলাইমান আলাইহিস সালাম এটাকে বড় কোনো নিয়ামত মনে করলেন না। সুলাইমানের সাথে সাথে বললেন যে লিয়াবলুয়ানি, আল্লাহ তাআলা আমাকে পরীক্ষা নিলেন। এখানে আল্লাহ তাআলা আমাকে পরীক্ষা নিলেন, যেখানে আমি আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞ হই না অকৃতজ্ঞ হই। এজন্য মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আসবাব এটা মাকসাদ না, আমল হলো মাকসাদ। এই জন্য আসবাবের মধ্যে হুকুমকে দাখিল করেন। বলেন যে এক সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন, এসে বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি বাহরাইনে যেতে চাই ব্যবসার জন্য। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে দুরাকাত নামাজ পড়ো। অর্থাৎ আসবাবের মধ্যে হুকুমকে দাখিল করে দিলেন, হুকুমকে দাখিল করে দিলেন। এই জন্য মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এখানে তো ঘাবড়ানোর কিছু নাই। আল্লাহ তাআলা কুদরতকে আমার পক্ষে ব্যবহার করবেন যখন নাকি আমি আল্লাহর হুকুমকে পুরা করবো। এটার সাথে হলো আল্লাহ তাআলার ওয়াদা। আর যখন নাকি আসবাবের দ্বারা, আসবাবের সহি ইস্তেমালের দ্বারা, যেটা নাকি শরীয়ত সমর্থিত ব্যবহারের দ্বারা যদি কখনো আসবাবের কোনো নতিজা জাহের হয়, সাথে সাথে হুকুম হইল যে এটাকে আল্লাহ তাআলার দিকে ওই নাফাকে মকসুদ করে দেওয়া, যে আল্লাহই দিছে। যদি এইটা না করা, ওই আসবাবের দিকে মকসুদ করে এই ব্যবসাটা করার কারণে এই পরিমাণটা এবার হইল, বা এই ব্যবসাটা না করলে তো এটা পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। যারা এই ব্যবসা করে নেয় তারা তো সবই রোজগার হয়ে গেছে। বলেন যে কোন লাভকে যখন ওই আসবাবের দিকে মানুষ মকসুদ করে দেয়, সম্পৃক্ত করে দেয়, তখন সাথে সাথে দুইটা জিনিস হয়। একটা হলো ওর থেকে আল্লাহ তাআলা বরকত উঠায় নিয়ে দেন, ওর থেকে আল্লাহ তাআলা বরকত উঠায় নিয়ে দেন। ওইটা তার জীবনের জন্য বেবরকতের কারণ হয়ে যায়। এই জন্য মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা যে বলা হলো যে তাকওয়াটাকে মুআমালাতুল মুআশারার মধ্যে আনতে হবে, এর দ্বারা যদি আসবাবের মধ্যে কোনো কমির সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহলে এখানে ঘাবড়ানোর কিছু নাই। আল্লাহ তাআলার সাথে আসবাবের সাথে আল্লাহ কোনো ওয়াদা নেই, আমলের সাথে হলো আল্লাহ তাআলার ওয়াদা। তুমি তো বহু জায়গায় দেখা গেছে এটা একেবারে সব জায়গায় পাওয়া যায়। আসবাব আছে, ফল নাই। স্বামী স্ত্রী আছে, সন্তান নাই। ব্যবসা আছে, লাভ নাই। গাছ আছে, ফল নাই। দেখা যায়, সব অনেক জায়গায় দেখা যায়। এটা তালাশ করার জন্য খুব বেশি করে যেতে হয় না। অর্থাৎ আসবাবের সাথে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা নাই, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা তো আমলের সাথে, আর আল্লাহ তাআলার কুদরত হলো ওয়াদার সাথে। এই জন্য আমলের উপর উঠান হলো মাকসাদ।
عزیز دوستوں بزرگوں، یہ پورا دین زندگی میں آئے گا یقین کے راستے سے. یقین آئے گا دعوت کے راستے سے. دعوت کا خاصہ ہے کہ دعوت ماحول بدلے گی اور دعوت کی یقین بدلے گی. دعوت کا خاصہ ہے یقین کا بدلنا، ماحول کا بدلنا. میں جہاں سے بات شروع کی تھی وہی ختم کرتا ہوں. امام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح قوم کو دعوت دینے گئے، شام تک ساری قوم ایک آدمی کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئی. صبح سے شام تک ساری قوم اسلام میں داخل ہوئی، نمازیں پڑھنے لگے، اذانیں ہونے لگی، مسجدیں بننے لگی. اس وقت شام تک کی بات ہے. اور سمجھتے تھے جب دعوت میں یہ تاثیر ہے کہ غیر اپنا سب کچھ چھوڑ کے اسلام میں آ جاتا ہے تو پھر یہ دعوت مومن کے لیے کتنی مؤثر ہو. میرے محترم دوستو بزرگوں عزیزوں، دعوت سے ماحول بدلے گا، دعوت سے ماحول بدلے گا اور یقین بدلے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ امت کا مجموعہ دعوت کراوے. امت کا مجموعہ دعوت کراوے. ہر ایمان والا اس بات پہ یقین رکھے کہ دعوت اللہ کے بغیر وہ خسارے سے نہیں نکل سکتا. پھر اللہ نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ زمانے کی قسم ہے، زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے لوگوں کو جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ بھی کرے. اس لیے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ان دونوں کاموں کو ایمان اعمال صالحہ کی طرح ضروری اور اہم قرار دیا گیا ہے. بلکہ لکھا ہے کہ اسباب نجات صرف دو چیزیں نہیں ہیں ایمان اعمال صالحہ، بلکہ اسباب نجات 4 چیزیں ہیں: ایمان اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. 100% ایمان والے ان 4 ذمہ داری پر آویں تو اللہ رب العزت امت کو ہر تنگی سے، ہر خسارے سے اور امت کو ہر قسم کے حالات سے نکال دیں گے. لیکن حالات مومن کو ایمان کے بغیر راستہ نہیں دکھلاتے. میں نے اسی لیے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کی اور مومن کی مثال ایسی ہے، ایمان کی اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے کھوٹے سے بنا ہوا گھوڑا ہوتا ہے تو وہ کھاتا ہوا چلتا رہتا ہے اور جہاں اس کی رستے ختم ہوتی ہے یہ اپنے کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے. میرا محترم دوست بھائی تو دعوت اور ایمان اور اعمال سے امت پر ان حالات سے عبرت لینا اور اپنے فریضے پر اور اپنی ذمہ داری پر لوٹ آنا یہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے ہر مومن خود اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میرے خسارے سے بچنے اور اپنی کامیابی کی طرف لوٹنے کا یہی سبب ہے کہ وہ ایمان ہمارے صالحہ پر خود بھی آوے اور ایمان ہمارے صالحہ پر ہر مومن کو لاوے. اس لیے لکھا ہے علماء نے کہ تواصی بالحق کہتے ہیں ایمان پر لانا، تواصی بالصبر کہتے ہیں اعمال پر لانا. یہ تواصی بالحق کہتے ہیں امر معروف کرنے کو اور تواصی بالصبر کہتے ہیں نہی عن المنکر کو. کہ یہ ذمہ داریاں دونوں ایمان اعمال صالحہ کی طرح اہم ہیں. اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزوں